iniciar dando lectura en Apocalipsis capítulo 13, versículos del 15 al 17. We're going to start reading Revelation chapter 13, 15 to 17. Y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase e hiciese matar a todo lo que no la adorase, y hacía que todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. He had the power to give life unto the image of the beast, that the image of the beast should be both speak and cause that as many as will not worship the image of the beast should be killed. And he causeth all, both small and great, rich and poor, free and bond, to receive a mark in their right hand or in their forehead, and that no man might buy or sell, save he had the mark or the name of the beast or the number of his name. Vamos a dar lectura a un párrafo que está en Eventos de los Últimos Días, la página 126, el párrafo 2. We're going to read from Last Event Days, 126, paragraph 2. Dice, Dios hizo el mundo en 6 días y descansó en el séptimo. God made the world in 6 days, and he rested on the seventh. Así santificó ese día y lo puso aparte de todos los otros como santo para él. In this way, he sanctified this day, and he put apart this day from others as a saint or holy for him. Para ser observado por su pueblo a través de todas las generaciones. So this can be observed to the all generations. Pero el hombre de pecado, But the man of sin, ensalzándose por encima de Dios, exalting himself over God, sentándose en el templo de Dios y haciéndose pasar por Dios, sitting in the temple of God and making himself like God, pensó en cambiar los tiempos y la ley. he y las thought leyes. to change the times and the law. Este poder, pensando demostrar que no solo era igual a Dios, This power, thinking that they are not just equal to God, sino superior a Dios, but superior to God, cambió el día de reposo colocando el primer día de la semana donde debiera estar el séptimo. it changed the day of rest and put it the first day of the week where the seventh day will be. El mundo protestante ha tomado a este hijo del papado para que se lo considere como sagrado. The Protestant world has taken this son from papacy to consider this as sacred. En la palabra de Dios, esto es llamado la fornicación de la mujer. In the word of God, this is called the fornication of the woman. Nosotros creo que todos conocemos muy bien el cambio que hubo en la ley de Dios. I think we know, every one of us, the change that was made in the law of God. Y sabemos también de esta bestia que persiguió al pueblo del Señor. And we know as well about this beast that was persecuting the people of God. Y sabemos también que esta bestia, aunque perdió su poder, lo ha vuelto a tomar. And we know as well that this beast, even it lost its power, it took again this power. Pero sabemos que no es esa primera bestia la que impondrá una ley, But we know that it's not this first beast that will impose this law, sino que sabemos que será la segunda bestia. but it will be the second beast. Y sabemos que estamos en el tiempo en donde estamos viendo las señales. And we know that we are living on the time that we are seeing the signs. Aunque cada vez que hay un nuevo papa And every time that we see a new pope o un nuevo presidente en los Estados Unidos, or a new president from the U.S., empieza la gente a sacar conclusiones, dice, este es el que va a dar la ley dominicana. we start taking some conclusions. This is the one who will put the Sunday law. Del Papa Francisco dijeron, este es porque este es jesuita. From Francis, everyone says, this is the one because this is Jesuit. Y no pasó nada. And nothing happened. Ahora dicen, no, este es porque es de Estados Unidos. And now they said, no, it's this one because it's from the U.S. ¿Qué piensan ustedes? What do you think? Nosotros debemos ver más que todo las señales que el Señor nos ha mostrado en su palabra. What we need to see are the signs that the Lord has shown us through the Word of God.
No podemos tener la seguridad de que sea este Papa We don't have the security that it's this Pope o este presidente de los Estados Unidos, or this president from the United States. pero debemos estar seguros But we need to be sure que todo está avanzado secretamente. that everything is going on in secret. Y entonces la palabra del Señor dice que cuando se dé, será totalmente de manera rápida. So the Lord says that when it happened, that would be very fast. Al igual que muchos eventos que nos esperan, dice que serán rápidos. As many events that we are waiting for, they will be, or they pass very fast. Pero vamos a ver But we're going to see lo que tenemos registrado what we have in the records, en cosas que ya pasaron, intentos realizados. in things that already happened, some intents that were made. Tenemos en Mensajes Selectos el tomo 3, la página 435 y el párrafo 2. Selected Messages, Volume 3, page 435. Dice, cuando las leyes que exigían la observancia del domingo fueron puestas en vigencia en ciertos estados del sur, When the laws that were exigiendo, they were asking to observe the Sunday, and they were executed in some states of the south of the state of the United States, y algunos adventistas fueron arrestados, and some Adventists were put in prison encarcelados y obligados a trabajar en cuadrillas por no observar estas leyes, and they were obligated to work because they were not observing these laws. el asunto del sábado o el domingo adquirió un significado mayor. The issue about the Sabbath or the Sunday took a very important significance. Y fue incluido como tema de ferviente estudio en el Congreso de la Asociación General de 1889. And was included as a topic with very fervent study in the Congress, or let's say conference of the General Conference in 1889. Al revisar cuidadosamente los principios envueltos, When they were revising with care the principles that were involved, Elena de White aconsejó que se tuviera cuidado con cualquier resolución que tomasen los delegados. Ellen G. White, she gave counsel that they have to be careful with any resolution that they take for the delegation. Así que mis apreciados hermanos, So, my dear brethren, hubo intentos ya de una ley dominical. we saw that there were some intents to have this Sunday law. Y el llamado que Dios ha hecho a su pueblo And the call that God has been doing to his people es a tener sumo cuidado. is to take very care. Pero yo les pregunto, si nosotros sabemos que va a venir una ley dominical, But if we know, I ask you, if we know that Sunday law is coming, ¿en qué hay que tener cuidado? so we have to be careful with what? ¿De qué hay que tener cuidado? About what? ¿Qué debemos hacer? What we need to do? ¿Predicar sobre eso? ¿Hablar sobre eso? Preach about it, speak about it. Y en cuanto se dé la ley dominical, ¿cuál debe ser nuestra actitud? And when the Sunday law comes out, what should be our attitude? Vean que hacían mención de el COVID. A couple of days ago, someone was mentioning about the COVID. Y cuando vino la prohibición de salir, algunos obreros en algún lugar del país And in some places in the country where the prohibition to go outside, desafiaron a las autoridades. they challenged the authorities. Y ellos dijeron, en los negocios de mi padre me conviene estar. And they said, in the business of my father, I should be. Y aunque había prohibición, salieron a predicar. And even they were forbidden to go outside, they went outside. ¿Y qué creen que pasó? And what happened to them? What do you think? Fueron detenidos, Were y ahorita, arrested. estuvieron a punto de castigarlos, de encarcelarlos. They were detained by the authorities, they were in prison. Y otros decían que por una cosa pequeña se intimidan. And other people said, oh, for this small thing, ¿Qué you see, pasará cuando venga la ley dominical? what will happen when the Sunday law comes? Entonces, especialmente quisiera que en esta mañana reflexionemos y vamos a leer lo que dice la palabra de Dios. So especially would like to reflect in this morning to see what the Word of God says.
No solamente a estar preparados, not only to be prepared, sino saber exactamente cómo debemos actuar. but to know exactly how do we need to act. Dice el mismo libro, Mensajes Selectos, el tomo 3, la página 435. The same book, Selected Messages, volume 3, page 435 says, Cuando los asuntos relativos a la ley dominical se intensificaron en la última parte del siglo XIX, when these issues concerning to the Dominical Sunday law, they were intensified in the last part of the 19th century, y aumentó la agitación por una ley dominical nacional en los Estados Unidos, and the agitation was rise for national Sunday law in the United States. Elena de White escribió de manera informativa And Ellen G. White, she wrote in an informative way sobre el conflicto inminente en Testimonios, tomo 5, la página 711 al 710. about this imminent conflict in Testimonies, volume 5, page 711 and 718. Estudiando el significado de los asuntos que confrontaban los adventistas del séptimo día, Studying the meaning of the issues that were confronting the Adventists of the seventh day. y declaró que la iglesia no estaba preparada para ese problema. And she declared that the church wasn't prepared for this problem, Conjeturando que Dios podría todavía, en respuesta a las oraciones de su pueblo, refrenar las obras de los que están anulando la ley. She said that God could, even in answer to the prayers of his people, put a break to those works that are annulating his law. Bueno, yo quiero que meditemos sobre esa partecita que está ahí sombreada. I would like to meditate in this part that is in blood letter. ¿Qué se declaró sobre la iglesia? What was said about the church? En aquel entonces no estaba preparada. In that time, the church wasn't prepared. Y les pregunto, ¿y ahora sí está And I preparada? ask you, is prepared now the church? The now is prepared? ¿Estamos preparados para una ley dominical? Are we prepared for a Sunday law? ¿Cómo está su iglesia? How is your church? Se escuchó anteriormente de que We heard la iglesia before, primitiva tenía ese fervor. the primitive church has that faith. Estaba unida, They were united. estaba en acción, trabajando. They were in working. Y así está la iglesia hoy. Is that the state of the church today? De esa manera la iglesia primitiva estaba preparada para la persecución. In that way, the primitive church was prepared for the persecution. Y así está la iglesia hoy, preparada. Is that the same state of the church today? Prepared? Dios nos ayude, apreciados hermanos, May the Lord help us, my dear brethren, especialmente todos los que somos líderes y estamos aquí en esta oportunidad. especially those who are leaders are here in this opportunity. Es nuestro deber preparar a la iglesia. It's our duty to prepare the church. No vayamos a caer en el engaño que se hacen en otras iglesias, Let's not fall in those deceivings that are in other churches. de predicar un mensaje de paz y seguridad, To preach a message of peace and security, porque ese mensaje le gusta a la gente, because that message is loved by people. sino que es bueno reflexionar sobre la verdadera condición de nuestra iglesia. It's good to reflect in the truly condition of his people. ¿Cuáles son los argumentos que presentan para anular el cuarto mandamiento? What are the arguments that are presented to annulate the fourth commandment? Hay muchos, ¿verdad? There are many, right? Primero dice, no, porque ese día resucitó Jesús. One says, oh no, it's because the day of resurrection, Christ's resurrection. Y lo presentan muy bonito. Dice, cuando murió Jesús el día viernes, And they presented this very, very well done when Jesus died in Friday. ¿cómo estaban sus discípulos? How were his disciples? ¿Verdad que decepcionados, tristes, They were sad, muy apenados? disappointed, with tribulation in Y así their hearts. pasaron el sábado entristecidos porque Jesús estaba en la tumba. And they were passing that Sabbath with sadness because Jesus was in the tomb. Pero ¿cómo se sintieron el domingo cuando resucitó su Señor? But how they were that Sunday when Jesus resurrected. Ah, dice, lleno de alegría, de Oh, gozo. they say how they were very, very happy. Entonces, Joy. ¿cuál es el día del Señor? So what is the day of the Lord? They said. Ellos dicen el día alegre.
Oh, the day of happiness, el día domingo. Sunday. Pero aquí tenemos otro argumento But we have another argument que está en Eventos de los Últimos Días, la página 127. that there is in Events of the Last Days, page 127. En verdad vosotros guardaréis mis días de reposo. Truly, you keep my days of rest, Dice el Señor. the Lord says. Porque señales entre mí y vosotros por vuestras generaciones para que sepáis que yo soy Jehová que os santifico. Because it's a signal between you and me for your generations. So you will know that I am Jehovah, that I will sanctify you. Algunos tratarán de poner obstáculos en el camino de los observadores del sábado, diciendo, Some people try to put some stumbling blocks in the path of those who are observing the Sabbath, and they will say, vosotros no sabéis cuál es el día de reposo, you don't know what is the day of rest. pero parecen entender cuando llegue el domingo y han manifestado gran celo en formular leyes que obliguen su observancia. But it looks that they understand that when the Sunday arrive, they have been manifested a jealousy to formulate laws that make force its observance. Hay un grupo de sostén propio There is a group of ministry, independent movement. y entonces a una hermana de nuestra iglesia como que le llenaron de sus ideas. So one sister of our church, they were hearing them and she was full of their ideas. Y ella dice, mira, habla de la bestia que cambiará los tiempos y la ley. And then she said, oh, this is about the beast, that she will change the times and the law. Así que ha cambiado los tiempos y la ley. So the time and the law was already changed. Y al cambiar el tiempo, no sabemos exactamente cuál será el día sábado. And now, because they changed the time, now we don't know what is exactly the Sabbath day. ¿Cómo tienes seguridad que el sábado que estás guardando hoy How do you know exactly that the Sabbath that you're keeping now es el mismo sábado que se guardó en el principio? is the same Sabbath that was kept there in the beginning? ¿Qué les parece? What do you think? ¿Y qué le dices a ellos? What do you say to them? Yo le digo, es verdad que cambiaron los meses, It's true that the months were changed, cambiaron los años, the years were changed, pero la semana nunca cambió. but the week never was changed. Amén. Amen. La semana desde el principio tiene 7 días. The week from the beginning has 7 days. Primer día, segundo día, hasta el sexto día, y el único día que tuvo nombre es el séptimo. First reposo. day, second day, and the only day that has a name was the Sabbath. Nunca hubo cambio de semana. It was never was changed. The week never was changed. De meses sí. Month, yes, it was changed. Antes el meses era 30 días. Before the month was for 30 days, with 30 days. Hoy tenemos el mes, unos días 30, otros 31, otros 28. No, we have months from with 30 days, 31 days, or 28 days. Antes un año, 360 días. Before we count the years, 360 days. Hoy el año, ¿cuánto tiene? Today, how many days do we have per year? 365 días. 365 days. Pero la semana sigue teniendo But the week still has 7 days. 7 días. 7 days. ¿Cómo avanza la ley dominical? How is the advancement of the Sunday law? ¿Cómo avanza el enemigo? How the enemy go forward? El movimiento dominical está avanzando en la oscuridad. The Dominical movement is going forward in darkness. Los líderes encubren el verdadero problema. The leadership or the leaders, they cover the true problem. Y muchos que se unen al movimiento no ven hacia dónde tiende la corriente oculta. And many that are coming to this movement, they don't know where is going this current. Están trabajando a ciegas. They are working blind. ¿No ven que si un gobierno protestante saca los principios que lo han hecho una nación libre e independiente? They don't see that a government that in the beginning was a Protestant government, and they put away those principles that made this nation free and independent. Y mediante leyes incorpora en la Constitución principios que propagarán las falsedades y los engaños papales. And through laws, they will put in their constitution principles that
will propagate the falsehood and deceiving from papacy, se hundirán en los horrores del romanismo de la Edad Oscura. they will sing the horror of Romanism from the Dark Age. Entonces dice que la ley dominical avanza secretamente, pero muchos no saben hacia dónde conducirá una ley dominical. So it says that the Dominical law is advancing, is going forward in a very secret way. But many of them, they don't know where they are going to. No tienen ni idea de hasta dónde lo llevará una ley dominical. They don't have the idea to where they are going with this law, Dominical law. Porque se repetirá lo terrible que fue la Edad Media. Because what happened in the Middle Age will be repeated as well in this time. Dice, muchos ignoran los resultados. Many, they ignore the results. Son muchos los que, aún entre los empeñados en un movimiento para imponer el domingo, There are many that are very committed in this movement to impose the Sunday. están ciegos en cuanto a los resultados que surgirán o que seguirán a esta acción. They are blind regarding to the results that will follow to this action. No ven que están atentando directamente contra la libertad religiosa. They don't see that they are attempting directly against the religious liberty. Son muchos los que nunca han comprendido las obligaciones que impone el día de reposo bíblico ni el fundamento falso sobre el cual descansa la institución del domingo. There are many that they never have the right understanding about these obligations that are upon the biblical rest, day of rest, and never they see the false fundament upon each rest, the institution of Sunday. Entonces aquellos que están empeñados en un movimiento de imponer el domingo como día de reposo, So those who are very committed with this movement to impose the Sunday as a day of rest, dice que están ciegos en cuanto a saber de los resultados que vendrán. it says that they are blind regarding to the result that will come. No entienden lo terrible que será cuando se pierda la libertad religiosa. They don't understand that it will be terrible when they will lose their freedom. Dice, los que están haciendo un esfuerzo para cambiar la constitución y obtener una ley que imponga la observancia del domingo, It says that those who are making a big effort to change the constitution and have a law that imposes the observance of Sunday, no se dan cuenta de lo que será el resultado. they don't realize what will be the result. Pero especialmente para nosotros esta parte que sigue. But especially is for us, this following part. Una crisis está por sobrecogernos. A crisis is nearing to us. El mundo no sabe de esto. The world, they don't know about this. No tiene ni idea. They don't have any idea. Pero la pregunta es importante. ¿Y nosotros? But the important question, what about us? En teoría yo creo que todos lo sabemos. I think all of us, in theory, we know it. Venimos muchos años hablando de esto. We have been speaking about it for many years. Pero en verdad estamos tomando conciencia de lo que significa. But truly, we are taking care of this. And what is the meaning of this? ¿Estamos preparándonos para ese tiempo? Are we being prepared for this time? Algunos me dicen, no, pero ahí el Espíritu Santo nos enseñará qué tenemos que hablar. Some people, they say, oh, but the Holy Spirit will tell us what to say. Cuando nosotros nos preparamos hoy leyendo su palabra, If we are preparing today, reading His Word, recordaremos qué tenemos que contestar en cada ocasión. we will remember what to answer in those special times. Pero si nunca hemos leído, But if we never read it, dice advertencia al pueblo de Dios. then this one is and warning to the people of God. Hay muchos que están tranquilos, There are many that are tranquil como durmiendo. as they are sleeping. Dicen, si la profecía ha predicho la imposición de la observancia dominical, They said, if the prophecy are foretold the imposition of the observance of the Sunday, con toda seguridad la ley será promulgada. with all the security and assurance, the law will be promoted. Y habiendo arribado a esta conclusión, se sienten en una serena expectación del evento. And when they arrive to this conclusion,
they stay with big expectation of this event, consolándose con la idea de que Dios protegerá a su pueblo en el día de angustia. encouraging themselves with the idea that God will protect His people in the anguish day. Pero Dios no nos salvará si no hacemos el menor esfuerzo para realizar la obra que nos ha encomendado. But God will not save us if we don't do the last effort to do the work that He has committed to us. Es verdad estos dos puntos que menciona este párrafo. It's true these 2 points that are mentioned for this paragraph. La ley dominical está en la profecía y se tiene que dar sí o sí. The Sunday law is in the prophecy, and that will happen, yes or yes. Amén. Amen. Segundo, es verdad que Dios no abandonará a su pueblo. Secondly, it's true that God never forsake His people. Amén. Amen. Pero ¿cuál es el problema entonces? But what is the problem so? El problema es, dice que muchos no hacemos el menor esfuerzo para cumplir con la misión que el Señor nos ha dado. The problem is that many of us, we are not doing the right effort to fulfill the mission that God has given us. ¿Y cuál es la misión que el Señor nos ha entregado? What is the mission that God has given us? ¿Advertir a quién? To warn. To whom? Primero a la iglesia, First the church. porque dice que la iglesia está dormida. Because it said that the church is sleeping. Está como expectando serenamente, They're sin, just sitting around sin ningún esfuerzo. without any effort. El problema está ahí, que no estamos cumpliendo tal vez con la misión que Cristo nos ha That's dado. the problem. We are not fulfilling the mission that Christ has for us. No se trata de ir y asustar a la iglesia It's not our word to go and scare the church, diciendo que no va a haber protección para su pueblo, saying that God is not going to protect His people. pero sí motivando a que todos nos levantemos y cumplir con la misión de predicar el evangelio. But we need to encourage the church to stand up and go and preach the gospel to others. Cuando nuestra nación augure de tal manera los principios de su gobierno y promulgue una ley dominical, When our nation renounced in that way from the principles of his government to promote Sunday law, en este caso el protestantismo dará la mano al papismo. in this case the Protestantism will shake hands with papism. Y nosotros sabemos que eso ya está totalmente cerca. And we know that this is very, very near. Los protestantes volcarán toda su influencia y su poder del lado del papado. The Protestants, they will send all its influence and power to the side of papacy. Mediante un decreto nacional que imponga el falso día de reposo, Through a national decree that imposed the false day of rest, darán vida y vigor a la corrompida fe de Roma, it will give life and vigor to the corrupted faith of Rome, reviviendo su tiranía y opresión de las conciencias. reviving the tyranny and oppression of the consciences. Tarde o temprano las leyes dominicales serán promulgadas. Early or late, the Dominical or Sunday law will be promulgated. Pronto las leyes dominicales serán puestas en vigor y hombres en posiciones de confianza sentirán encono contra el pequeño puñado que observa los mandamientos de Dios. Very soon, the Sunday laws will be imposed, and men in positions of trust, they will feel bitterness against the small group of people that they keep the commandments of God. Esto solamente para recordar lo que todos nosotros sabemos. It's just to remember that we know this already. Dice un sonido certero a la trompeta. It says a certain sound to the trumpet. ¿Cuál es nuestra misión? What is our mission? Dar un sonido certero a la trompeta. Give a certain sound to the trumpet. Espero que la trompeta dé un sonido certero en cuanto a este movimiento en favor de la ley dominical. I hope that the trumpet make the certain sound to this regarding to this movement in favor of the Sunday law. Creo que sería mejor
si el tema de la perpetuidad de la ley de Dios se convirtiese en una especialidad en nuestras revistas. I believe that it will be better if the topic of the eternity of the law of God will be a special topic in our magazines. Ahora debiéramos hacer todo lo que podamos para derrotar esa ley dominical. Now we need to do everything that is in our hands to defeat the Sunday law. Thank you. A mí me apena escuchar a algunos hermanos nuestros I'm sad when I hear some brothers, que dicen, no menciones nada de ley en tus mensajes. they say, don't mention the law in your messages. Me tocó predicar en una iglesia dominical. I had to preach in a Dominical church. El evangelical pastor church. se había ido con otra, dejando a la esposa, había ido con otra mujer The pastor was with other woman, left his own wife, y quedaron sin pastor y fue la oportunidad para predicar. and they were without pastor, so that was my opportunity to preach. Así que empecé a hablarles de Cristo, pero ya estuve como un año predicando en esa iglesia. But I started speaking about Jesus, but I was speaking to them for a year already. Y me tocó predicar el tema de la ofrenda de Caín y de Abel. And then I was ready to present the topic about Cain and Abel offering. Entonces, cuando yo hice mención, ¿por qué no aceptó Dios la ofrenda de Caín? And when I asked why Cain offering was rejected, Y di lectura en Hebreos donde dice que todo es purificado según la ley, con sangre. and then I read in the book of Hebrew that said that everything is purified by blood. Y el solo hecho de escuchar de que yo mencioné ley And the moment that they hear the word law, fue motivo para que ya no me dejen predicar. that's they stopped me to speak in that. Pero ¿por that qué place. mencionas ley y ahora Cristo por más que expliqué? Why you speak about love? Now it's Jesus Christ. Y me apena a veces algunos hermanos cuando predicas y hablas de la ley de Dios, So as soon as you speak about the law of God, dicen, no, tu mensaje ha sido pasto seco. Tu mensaje ha sido pasto seco. your message has been like a dry grass. Pero ¿cómo nos preparamos para una ley dominical? So how we can be prepared for the Sunday law? ¿De qué manera? In what way? Acá dice, Here says, pues enseñando de la perpetuidad de la ley de Dios. we can do this so in teaching about the eternity of this law of God. De que la ley de Dios es eterna That the law of God is eternal. y ver que Cristo no ha anulado su ley. And Jesus Christ, He didn't annulate, He didn't abolish His law. La profecía del capítulo 13 de Apocalipsis declara que el poder representado por la bestia de dos cuernos semejante a un cordero The prophecy in chapter 15 in Revelation declares that the power represented by the beast with two horns, which is like a lamb, haría que la tierra y los que en ella habitan adorasen al papado. this beast made all those who are in this earth that they will adore the papacy. Que está simbolizado en este capítulo por la bestia, It's symbolized in this chapter for the beast, parecida a un leopardo. the similar a leopard. Esta profecía se cumplirá cuando Estados Unidos haga obligatoria la observancia del domingo. This prophecy will be fulfilled when the United States make obligatory the observance of the Sunday. Que Roma declara ser signo característico de su supremacía. Rome declared be the characteristic sign of its supremacy. La corrupción política está destruyendo el amor a la justicia y el respeto a la verdad. The political corruption is destroying the love to justice or righteousness and the respect to the truth. Y hasta en los Estados Unidos de la Libre América And even in the United States of the freedom in America, se verá a los representantes del pueblo y a los legisladores tratar de asegurarse el favor público. we will see those representatives from the people and those who make the laws trying to gain the favor, Doblegándose a las exigencias populares por una ley que imponga la observancia del domingo. and they will
bow down to them by imposing the law that will impose the observance of Sunday. Entonces dice que la corrupción política está destruyendo el amor a la justicia. So it says that the political corruption is destroying the love to righteousness Y un desprecio a la verdad. and is deception to the truth. Argumentos usados por los abogados de la ley dominical. Arguments are used for the lawyers of the Sunday law. Dice, Satanás pone su interpretación sobre los eventos. Satan, he imposed the interpretation about the events, Y ellos piensan como él quiere que lo hagan. and they think as Satan wants that he would. Que las calamidades que llenan la tierra son un resultado de la violación del domingo. The calamities that are upon the earth are the result of violation of Sunday. Pensando apaciguar la ira de Dios, estos hombres influyentes promulgan leyes imponiendo la observancia del domingo. Thinking to please God, these men, influent men, they promote the law, imposing the observance of Sunday. Por un lado, ellos van promoviendo pobreza, destrucción, For one way, they are promoting poverty and destruction, y por otro lado van engañando diciendo que es porque no se está guardando el domingo. another way, they are saying, imposing the keeping of the Sunday because they are in that situation because they are not keeping the Sunday. Dice, el protestantismo y el catolicismo actúan en concierto. Protestantism and Catholicism they act together. El protestantismo extenderá la mano de camaradería al poder romano. The Protestantism will extend his hands and fellowship with the Roman power. Luego se decretará una ley contra el día de reposo de la creación de Dios. Then there will be a law against the day of the creation of God. Entonces será que Dios hará una extraña obra And so then that will be the strange work, su extraña operación en la tierra. the strange operation upon the earth. No podemos ver cómo la iglesia romana pueda exonerarse de las acusaciones de idolatría. We can see how the Roman Church can excuse themselves of the accusation of idolatry. Y esta es la religión que los protestantes están comenzando a considerar como tan favorablemente. And this is the religion that Protestants they are considering in a very favorable way, Y que eventualmente se unirá con el protestantismo. and they will be united with the Protestantism. Sin embargo, esta unión no ocurrirá por un cambio en el catolicismo. However, this union, will not happen with a change in the Catholicism Porque Roma nunca cambia. because Rome never changed. Pretende ser infalible. They seems like infallible. Quien cambiará será el protestantismo. The one who will change is Protestantism. La adopción de su parte de ideas liberales lo pondrá en una oposición con la cual puede estrechar la mano del catolicismo. The way that the Protestantism is with liberal ideas, we put it in a position that they will shake hands with the Catholicism. Así que nosotros sabemos muy bien que Roma nunca va a cambiar. So we know that Rome never will change. Y como dice ahí el segundo párrafo, It said the second paragraph, aunque no tenga cómo justificar la idolatría, even they don't have any way to justify idolatry, ¿cómo será posible entonces que se llegue a la unidad entre el protestantismo how could it be possible that they would be together with the Protestantism con la iglesia romana? and the Roman Church? ¿Quién cambiará? Who will change? Lo más complicado que se veía es que se una la iglesia adventista. The most complicated part was that the Adventist Church will be united, ¿Y cómo va a lograr unirse entonces la iglesia adventista? and how they will be united with them. ¿Quién cambiará? Who will change? Sabemos nosotros muy bien que We know very well that viene disfrazado, que se unen en puntos comunes,
They come with these guys that we put together in common points. sin tocar los puntos de discordia. They will come together with their similar points and leaving those points that are different. Dice, el llamado mundo protestante formará una colisión con el hombre de pecado. The called Protestant world, they will form a collision with the man of sin, Y la iglesia y el mundo estarán en una corrupta armonía. and the church and the world will be in a very corrupt harmony. Yo creo que todo esto lo conocemos nosotros muy bien. I think that we know this very well. Por el tiempo quiero avanzar un poco. For the time I would like to go forward. Dice, las leyes dominicales honran a Roma. It says the Sunday laws honor Rome. Cuando las iglesias principales de los Estados Unidos, When the principal churches, main churches in the United States, uniéndose en puntos comunes de doctrina come together in doctrinal points, sobre el Estado para que imponga, Influyen. influyen sobre el Estado para que imponga los decretos y las instituciones de ellas. they will make influence upon the state to impose those decrees and institutions of them. Entonces, Entonces, América. la América protestante So the Protestant America, habrá formado una imagen de la jerarquía romana. they will form the image of the Roman hierarchy. Y la imposición de penas civiles contra los disidentes vendrá por sí sola. And the imposition of laws against those who are different, that will be for itself. La imposición de la observancia del domingo por parte de las iglesias protestantes es una imposición de que se adore al papado. The imposition of the observance of Sunday from the Protestant churches is an imposition that they will adore the papacy. Tengo más párrafos que hablan de lo mismo, pero me I voy have a more pasar. paragraphs that speak about the same, but we're going forward. Una ley dominical significa apostasía nacional. A Sunday law means national apostasy. Para obtener popularidad y apoyo, To be popular and to receive support, los legisladores cederán a las demandas de una ley dominical. those who are in power, they will do a new Sunday law. Por el decreto que imponga la institución del papado en violación a la ley de Dios. Making possible a decree that will institute from the papacy that violation of the law of God. Nuestra nación se separará completamente de la justicia. By this, our nation will be totally separated from righteous. Sabemos que Estados Unidos ha sido grandemente bendecida precisamente por sus leyes, We know that the United States has been very big and blessed, very blessed by his laws. pero cuando cambie su constitución, entonces como resultado vendrá la ruina. But when it changed its constitution, it will be a big disaster. Nosotros sabemos que hasta que llegue ese día, Estados Unidos prevalecerá en el poder. We know that until that day comes, the United States will be in power. Hay muchos que señalan la caída de los Estados Unidos en este tiempo, There are many that are saying that the United States will fall in this time. pero la palabra del Señor nos muestra que Estados Unidos su caída será cuando vaya contra o vaya a decretar leyes que van contra la ley de Dios. But we know that the United States will fall when they make a decree against the right day of rest. Pero dice, el Señor obrará en favor de quién? But it says that the Lord will work in favor of who? En favor de su pueblo. In favor of his people. Cuando la ley de Dios haya sido invalidada y la apostasía llegue a ser un pecado nacional, When the law of God will be invalidated and the apostasy is a national sin, el Señor obrará en favor de su pueblo. the Lord will work in favor of his people. El pueblo de los Estados Unidos ha sido un pueblo favorecido. The people, the United States has been a people with big blessings. Pero cuando restrinjan la libertad religiosa, But when they restrain the religious liberty, renuncien al protestantismo y apoyen al papado,
when they are renounced to the Protestantism and they support papacy, la medida de su culpa se habrá completado en los libros del cielo, the measure of its guilt will be completed in books of heaven. se registrará apostasía nacional. In the book of heaven, the record will be national apostasy. Y quiero terminar con esta parte, And I would like to finish with this part. la señal para la salida de las ciudades. The sign to go out of the cities. No está lejano el tiempo en que, como los primeros discípulos, There is no farther time as the first disciples. seremos obligados a buscar refugio en los lugares desolados y solitarios. We will be forced to look a refugee in far places. Así como el sitio de Jerusalén por los ejércitos romanos fue la señal para que huyesen los cristianos de Judea, As the besiege of Jerusalem by the Roman army, así la asunción del poder por parte de esta nación, los Estados Unidos, that was the signal to go out of Judea. The same manner, the assumption of the power in the United States, con el decreto que imponga el día de descanso papal, with the decree that imposed the day of rest, the rest from papacy, será para nosotros una amonestación. that will be for us a sign. Entonces será tiempo de abandonar las grandes ciudades So that will be the time to abandon the big cities y prepararnos para abandonar las menores en busca de hogares retraídos en lugares apartados entre las montañas. and to be prepared to abandon the small cities, looking for new homes in those places close to the mountains. Entonces, para que no sigamos el engaño de muchos grupos independientes So in order to avoid those groups that they are deceiving, que van promoviendo la salida a las montañas that they promote the coming out of the cities and going to the mountains de manera desordenada en este tiempo, in a very disorderly way in this time, aquí nos muestra la palabra del Señor. here the word of God says. Primero, ley dominical en Estados Unidos. First, the Sunday law in the United States. Todos deben salir de las grandes ciudades a pueblos pequeños. All of you will go out of these big cities to small towns. Ahí no hay una salida preparada. There is no more other, No hay provisión que puedas hacer. there is no provision that you can do. Ahí tienes que salir. You have to go. Y prepararte And be prepared para la siguiente señal, for the next signal, para salir de los pueblos pequeños a las montañas. to go from the small towns to the mountains. Hoy el llamado de Dios a su iglesia Today, the call of God to his people es que debemos salir de las ciudades is that we need to go out of the cities. y se lo debe hacer, And we need to do that, pero de manera ordenada. but in a very ordinate way. Ir y ver en qué lugar te vas a establecer See what place we're going to be y establecer un puesto de avanzada. and establish an advanced point. No quiere que vayamos como ermitaños a las montañas, He doesn't want us to be there far in the mountains. porque si toda su iglesia se va a las montañas, ¿quiénes predicarán? Because if the church is going to the mountains, who will be preaching? Entonces el llamado es que por la corrupción que hay en las ciudades, So now the call is because the corruption that is in the cities que hoy se debe salir a vivir en el campo, is now the time to go to the mountains. pero se debe hacer de manera ordenada. We need to do that in a ordained way. Ir y buscar un lugar Go and look for a place en donde puedas sembrar, producir where you can have your own crops. y en donde tengas acceso para ir y predicar a las ciudades. Then you can have access to go and preach to the cities. Pero la primera señal que tenemos And the first sign that we have es ley dominical en los Estados Unidos, is under law in the United States es salida de las grandes ciudades a ciudades is pequeñas. to go out of the big cities to small cities. En esta primera parte del tema de la ley nacional, ley dominical nacional, This is the first part of this part of the topic, the National Sunday Law. hay mucho más, pero yo creo que todos nosotros lo conocemos. There are many, much more, but I think we know already about Así this. que Dios bendiga la exposición hasta este momento. May the Lord be blessed and every one of us. Amén.